ब्रिगेडियर मसूद, I'll come straight to you. एक तरफ तो अमेरिका की ख्वाहिश है कि अब्राहम अकॉर्ड्स जो हैं किसी तरह वो इन प्रोसेस हैं और कहीं ना कहीं पहुंच जाएं लॉजिकल एंड तक, किसी न किसी तरह कोई लेजिटिमेसी मिल जाए स्टेट ऑफ इज़राइल को। दूसरी तरफ वो सिर्फ गाज़ा तक महदूद नहीं है, वो इराक़ में भी बम्बारमेंट कर रहा है, सीरिया का जो हाल कर रहा है वो हम सब के सामने है, और उसके बाद फुटप्रिंट इन बलोचिस्तान सपोर्टिंग इंडिया। इसके बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब आप दिन ब दिन देख रहे हैं कि एक बुली जो है उसकी ताकत कहाँ तक है और वो कहाँ तक चीज़ों को सपोर्ट कर रहा है, एंड फॉर नो रीज़न। रीजनली तो हम उनके साथ अलाइंड भी नहीं हैं इन एनी सेंस, तो व्हाई वुड दे डू दैट? इस थ्रेट को आप किस तरह असेस कर रहे हैं, और ये डू यू थिंक कि दिस इज़ द रीज़न कि इतने आराम से प्रॉक्सीज़ को यहाँ पे सपोर्ट मिल रही है? दिस इज़ समथिंग मोर देन टीटीपी? जी हाँ, बिल्कुल एक नई डायमेंशन है और बड़ी सीरियस किस्म की डेवलपमेंट है। और देखिए ये खबरें जब रिसेंट जब ईरान पे स्ट्राइक्स हुए उसके बाद ये एस्टेब्लिश हुई, उसमें एक लिंक एस्टेब्लिश हुआ था कि मोसाद का कुर्द के साथ, और ऑलमोस्ट देयर आर 9 मिलियन ईरान के अंदर कुर्द हैं, और इसके बाद उनके BLA के साथ राब्ते की तस्दीक हो चुकी थी, फिर इंडियन रॉ इसमें मिली हुई थी। अब देखिए कि मोस्ट रिसेंटली जो मिडिल ईस्टर्न रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो वाशिंगटन में दिस थिंक टैंक, इन्होंने एक वहाँ पे बलोच स्टडीज प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। आप इसके ताने बाने जब इसको आप देखते हैं तो पीछे से इट इज़ ए मोसाद फंडेड ये थिंक टैंक है, और बताया जाता है कर्नल यिगाल थे इजरायली डिफेंस फोर्सेस में, ही सर्व फॉर 20 ईयर्स। ही वॉज द वन जिसने इस थिंक टैंक को बेसिक बुनियाद रखी थी, और इनका बुनियादी मकसद उस वक्त था तो ईरान को मॉनिटर करना, ईरान के डेवलपमेंट्स को देखना, ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशंस को देखना, और साथ साथ पाकिस्तान पे भी नज़र रखनी। रिसेंटली देखें कि हमने अभी देखा कि दिस बलोच जो था सेपरेटिस्ट था मीर यार बलोच है, वो he has joined this organization and he has been welcome. So उस हिसाब से देखें कि ये ताने बाने एस्टेब्लिश हुए हैं। नेक्सस तो इंडिया इजराइल का तो राइट फ्रॉम 1960s से ऑनवर्ड है, और हमने देखा है कि अनटिल पहलगाम तक इनको सपोर्ट वो करते रहे हैं। लेकिन ये जो ऑपरेशन कह रहे हैं सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, तो इसका मतलब यही कि जो हाइब्रिड ऑपरेशन जो हो रहे हैं इसमें टेररिज्म पार्ट ऑफ वो है। इसमें देखे टारगेट किया जा रहा है बलोचिस्तान, पाकिस्तानी बलोचिस्तान एंड ईरानियन बलोचिस्तान, दोनों को टारगेट कर रहे हैं। और दोनों इसमें जो दहशतगर्द एलिमेंट्स है वो ईरान के खिलाफ भी यूज करना चाहते हैं, और सिमिलरली पाकिस्तान के खिलाफ भी यूज करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में एक बड़ी सीरियस डेवलपमेंट है। लेकिन पाकिस्तान देखें कि पाकिस्तान का कंसर्न शुरू से यही रहा है कि फितना और ख्वारिज और फितना और हिंदुस्तान जो हैं कि अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, और कुछ जो हैं वो ईरान के सिस्तान बलोचिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। इसमें मतलब मुस्तकिल कार्रवाइयां तो हो रही हैं, और वो भी एस्टेब्लिश हुआ जैशदल के लिंक्स विद मोसाद और इस तरह की चीजें सारी कुछ हैं। तो बड़े किस्म की ग्रेट गेम इज बीइंग प्लेड इस हमारे खित्ते के अंदर, जिसमें इजराइल का बड़ा एक्टिव इसमें प्रोएक्टिव रोल है, जिसमें इनको सपोर्ट कर रहे हैं, और इंडिया भी इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व है। सो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और हमें तवक्को है जिस तरह रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं अफगानिस्तान से और ईरान से कि वो डिसमेंटल करें हाइड आउट्स हैं जो अफगानिस्तान में है या ईरान के अंदर है, जो दोनों ममालिक के लिए, चाहे ईरान इवन अफगानिस्तान के लिए इस्लामिक स्टेट जो है ईरान अफगानिस्तान के लिए थ्रेट है, बाकी जो दहशतगर्द तंजीमें ईरान में हैं वो ईरान के लिए थ्रेट हैं। राइट डॉक्टर शाजिया, ये क्या एक स्ट्रेटेजिक तरीके से इजाज़त दे दी गई है इजराइल को टू डू व्हाटएवर? बिकॉज मैं एक पैटर्न नोट कर रही हूँ कि एक एक करके आपको यूरोप का कोई ना कोई मुल्क ये कहता नज़र आता है कि बहुत हो गई जो कुछ गाज़ा में हो रहा है, उसको अब हम नहीं मानेंगे। अब फ्रांस बोला है, फ्रांस 3 महीने पहले भी बोला था, हुआ कुछ नहीं। UK भी कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है, बट जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो जारी है, आर्म सप्लाई जो है उनको वो जारी है। तो क्या ये एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है जिसमें आप मुख्तलिफ पॉजेज और टैक्टिकल पॉजेज के ज़रिए से एक दुनिया को जेस्चर भी देते रहें कि जी हम सोच रहे हैं और हम देख रहे हैं, और अभी ये बहुत ऐसी सिचुएशन हो गई है, जो विजुअल्स आ रहे हैं कि इंसानियत जो है, अब पोप भी बोल पड़े हैं।
یہ کیا ہے؟ از دس پارٹ آف دا پلان کہ یہ سب کرتے رہو جب تک اسرائیل وہ اچیو نہ کر لے جو وہ اچیو کرنا چاہتا ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل کے پاس پوری امپیونٹی ہے. اسرائیل کبھی بھی یہ اتنا کچھ نہیں کر سکتا اگر اس کے پاس جو نیٹو کنٹریز ہیں یا G7 ہیں یا جس کو ہم براڈر ویسٹ کہتے ہیں اس کی سپورٹ پہ نہ کھڑے ہوں. سپورٹ بھی وہ ان کی ریٹوریکل نہیں ہے, وہ ایڈنگ اور ابیٹنگ کر رہے ہیں. اور ایجنڈا بھی جو ہے وہاں پہ لوگوں کا یہ ہے کہ بہت سے انالسٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسرائیل اٹ سیلف کوئی اینٹی جو ہے اس کا کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہے, تو یہ کسی کا ایجنڈا کیری فارورڈ کر رہا ہے. اور وہ ایجنڈا کیا ہے؟ وہ بیس کر رہا ہے ظاہر ہے اس جگہ کی جیو پالیٹکس سے, پلس وہ جو ایک انٹرنل جو وسرل ہیٹریڈ ہے ٹورڈ عربس, تو اس کے حوالے سے بھی ہے کہ اگر یہاں پہ اگر ہم نے یہ بیچ میں اگر ایک آڈ ون آؤٹ یہاں سے ہٹا دیا تو یہ عرب کہیں اکٹھے ہی نہ ہو جائیں اور پھر سے دوبارہ کوئی پین افریقن کوئی پین عرب جو ہے دوبارہ سے کسی کے دماغ میں خیال نہ آ جائے. تو ان ساری چیزوں کو جب ملائیں تو اسرائیل کے پاس پوری امپیونٹی ہے. اور جو میکرون نے کہا ہے وہ تھوڑا سا فارسیکل ہے, اس میں ہیبرس بھی ہے. آپ دیکھیں وہ جو بات کر رہے ہیں وہ تو آلریڈی یونائٹڈ نیشن کے چارٹر پہ ہے اور 1/3 سے بھی زیادہ کنٹریز نے آلریڈی ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے. تو آپ ایسا کیا کہہ رہے ہیں اور آپ ایسا کیا کہہ رہے ہیں جس پہ ہم سب جو ہیں وہ سر کے بل جو ہیں وہ تالیاں بجانی شروع کر دیں کہ ہم فلسطین کو مان لیں گے. آپ فلسطین کو مان کے کس پہ احسان کریں گے؟ فلسطین کو آپ کو ماننا ہی ہے اگر آپ یونائٹڈ نیشن کو مانتے ہیں, اگر آپ اپنے ہی بنائے ہوئے انٹرنیشنل رولز کو مانتے ہیں, اگر آپ اپنے ہی بنائے ہوئے انسٹیٹیوشنز کو مانتے ہیں تو آپ کو اس کو ماننا چاہیے تھا. لیکن آپ انتہائی ڈٹائی اور بے شرمی کے ساتھ اپنی مرضی سے جو آپ کو سیلف سرونگ آپ کا جو پوائنٹس ہوتے ہیں اس پہ آپ چیزوں کو مانتے ہیں, ان کو نہیں مانتے. تو ابھی بھی اس میں بھی اس سے بڑا مذاق یہ ہے کہ ہم فلسطین کو سپٹمبر میں تسلیم کریں گے. سپٹمبر میں ایسا کیا ہو جائے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میکرون کو ڈومیسٹک پالیٹکس سے بہت بڑا پرابلم ہے, کیونکہ وہاں پہ جو مسلم پاپولیشن ہے اس کی وجہ سے ان کا انٹرنلی یہی UK کا حال ہے کہ اس بنیاد پہ اب سیاست ہوگی. اب اگلے جو لوگ ہیں اگلی حکومتیں جب تک یہ مسئلہ نہیں حل ہو جاتا اب ان سارے کنٹریز میں سیاست اسی پہ ہوگی. دیٹ از دی اونلی پرابلم دیٹ آئی سی. بالکل, اور اسی وجہ سے یہ سب جو ہیں وہ یہ اس طرح کے ڈرامے بھی کرتے ہیں. بالکل, اور لپ سروس بھی اتنے بھونڈے طریقے سے دے رہے ہیں کہ آپ کو وہ کامک بھی نہیں لگ رہی ہے کہ ایک طرف سے وہاں سے اسٹارٹ بچے جو ہیں یا تو وہ آپ جو ہے 4HD پہ لائیو 24/7 ڈاکومنٹری اور وہ بند کرے نا, لوگوں کے ویژولز. اتنی آپ میں ہمت ہے, آپ نے یہ تو دیکھ لیا کہ اس حد تک آپ نہیں جا سکتے, تو وہ تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے. اور جب دیکھ رہی ہے تو پھر سب کا یہی ہے کہ اب تھوڑا سا ہم جو ہیں اگر پیئرس مورگن جیسے لوگ جو ہیں وہ اپنی ٹون بدل سکتے ہیں, جس کا پورا پروگرام ہی جو ہے وہ APEC فنڈڈ ہے, تو باقیوں کا ہم کیا کہنا ہے؟ تو انہوں نے وہی کرنا ہے زنیرا. یہ جو انڈیجنس پاپولیشن کا آسٹریلینز نے جب جو وائٹ کالونائزر تھے وہ جب ان کا آسٹریلیا کو آبادی اس لیے کیا گیا تھا نا کہ یہاں سے سارے جو نئی ضرورت تھی جن لوگوں کی ان کو وہاں پھینک دیا تھا. دس از رائٹ ورڈ فار اٹ ایکچولی. جی, میں ایک پوائنٹ بتانا چاہ رہی تھی کہ وہاں پہ ہر یونیورسٹی کا وہاں پہ ایک ان ریٹن جو ہے وہ ایک کسٹم بن گیا ہے کہ جب آپ ریسرچ پیپر لکھتے ہیں تو اس کے نیچے فٹ نوٹ میں لکھتے ہیں کہ میں انڈیجنس پاپولیشن کے جینوسائڈ کو جو ہے کنڈیم کرتا ہوں. تو یہ سب کر لیں گے, جب یہ ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ اس طرح کا ٹریڈیشن بنا لیں گے. اور اس میں یہ بہت تیز ہیں, یہ بہت پلاننگ کے ساتھ جینوسائڈ کرتے ہیں, یہ پہلی دفعہ نہیں کر رہے ہیں. سر برانیسا کی مثال ہمارے سامنے ہے. ابھی یہ جو بوسنیا میں جو جینوسائڈ ہوا تھا مبشر صاحب, ابھی جب اس کی 30th اینیورسری تھی تو ہر یورپین لیڈر نے کہا کہ ایسا مومنٹ دوبارہ نہیں آنا چاہیے ہسٹری میں, اور ہم اس کے اوپر جتنے بھی آنسو بہائیں وہ کم ہے. A lot of people responded کہ اگر آپ واقعی جو کہہ رہے ہیں آپ وہی چاہتے ہیں کہ ایسا مومنٹ دوبارہ نہیں آنا چاہیے تھا, تو آپ کے سامنے غازہ میں ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس کو رکوا دیں, لیکن وہ نہیں رک رہا. سو ڈو یو تھنک کہ یہ ایک پلاننگ چل رہی ہے اور ایک یہ بڑا ٹربولنٹ فیز ہے؟ بیکاز میں تو صرف یہ کنیکٹ کر رہی ہوں کہ اسرائیل کا فٹ پرنٹ صرف غازہ تک نہیں رہا, ہمارے ریجن تک آ گیا ہے. اینڈ آف کورس اگر وہ صرف وہیں تک کا معاملہ ہوتا تو وہ وہیں تک رہتا. دیر از اے گریٹر گیم ایٹ پلے. بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. دیکھیے آپ کی بات کو جو چیز انڈورس کرتی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہی آئے تو انہوں نے عرب ممالک کے ساتھ جو ہے ابراہم ایکارڈ کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیا. اچھا, اس کی پنچ لائن کیا ہے کہ اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ جو بھی ہو
अरब कंट्रीज जो हैं वो अपना इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिफेंस कोऑपरेशन जारी रखेंगे अमेरिका के साथ, और इससे आप अंदाजा लगाएं कि कोई ग्रेटर गेम तो है, और उसमें इजराइल के फुटप्रिंट्स जो है वो आपको मिलते भी हैं, और फर्दर एक्सपेंड करने का इरादा भी इस तरह से जाहिर होता है कि रिसेंटली आप तक भी खबर पहुंची होगी सुनहरा कि इजराइल को ये हक दिया जा रहा है कि वो हमास को टारगेट करने के लिए कहीं पे भी कार्रवाई करनी पड़े तो वो कर ले। तो इसका मतलब ये है कि आप उसे लाइसेंस टू किल दे रहे हैं या लाइसेंस टू वायलेट अदर्स सॉवरेनिटी दे रहे हैं। मसलन अगर हमास के फुटप्रिंट पाकिस्तान में हो तो वो स्ट्राइक कर ले। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे अंदाजा यही होता है कि ये एक जिसे आप कहते हैं वेल प्लान्ड, वेल कोऑर्डिनेटेड ग्रेटर गेम है, जिसमें इजराइल को अपने प्लान्स फैलाने का जो है वो मौका दिया जा रहा है। और ये जो करते हैं ना, माफ कीजिएगा, ये वेस्ट जो करता है, बोस्निया पे जब जुल्म हो रहा था तब कुछ नहीं बोले और वो सारा कुछ होने दिया, और जब अब खत्म हो गया उसके बाद उन्होंने अब देखा कि भाई अब तो बात जो है वो सेटल हो चुकी है, चीजें भी ठीक हो गई हैं, तो उसके बाद वो कंडेम भी करना शुरू कर दिया। वो जो बंदा इन्वॉल्व था वहां पे जनरल, उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कन्विक्ट भी कर दिया। फिर वो सारा कुछ होना शुरू हो जाता है, लेकिन उससे पहले गोल अचीव कर चुके हो, उससे पहले अपने टारगेट अचीव करते हैं वो। मैं सिर्फ ये अर्ज करता हूँ, ये जो आलमी ज़मीर जो वेस्ट बार बार रिफ्लेक्ट करता है ना कभी कभार कि नहीं बड़ा जुल्म हो रहा है, ये ज़मीर शमीर कोई नहीं होता, वो टारगेट्स पे इनकी नजर होती है, और फिर जब अंदाजा होता है कि हम टारगेट के करीब हैं तो फिर इस तरह के बयानात दागना शुरू कर देते हैं ताकि दुनिया न्यूट्रलाइज रहे। राइट। एक टर्बुलेंट सी सिचुएशन है इस वक्त दुनिया में, और उसमें इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से ब्लैक एंड वाइट में कि कौन सा ब्लॉक किधर खड़ा है, बट एक चीज़ बड़ी गारंटीड है और वो ये है कि 20% ऑफ द पॉपुलेशन है ग्लोबल नॉर्थ की। अपने पास ताकत वो इतनी रखते हैं कि जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और 80% ग्लोबल साउथ जो है वो इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है टू सर्वाइव विदाउट द हेजेमनी ऑफ दैट 20%। ये जंग बहुत बड़ी है, सिर्फ इस परसेंटेज से ही आप अंदाज़ा कर लें, और इतनी आसानी से वो 20% अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। इसमें पाकिस्तान ने कैसे एक्ट करना है? वी आर अ वेरी इंपॉर्टेंट एंटिटी जियो पोलिटिकली, जियो स्ट्रेटेजिकली, हमने कैसे एक्ट करना है?